જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકી હુમલા સામે ભારતીય જવાનોની વીરતાને બિરદાવવા માટે ભાવનગરમાં ભાજપ મહિલા મોરચા દ્વારા તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ તિરંગા યાત્રામાં ભાવનગરના મૃત્યુ પામેલા પિતા પુત્રના પરિવારજન પણ જોડાયા। આ તિરંગા યાત્રા મોતીબાગ ટાઉન હોલથી પ્રસ્થાન કરવામાં આવી અને એમજી રોડથી હાઈકોર્ટ રોડથી હલુરિયમ ચોક પૂર્ણ થઈ। सिंदूर यात्रा में महिला बहनों द्वारा सेना के सम्मान में नारी शक्ति आज आगळ आवी छे त्यारे सिंदूर मात्र शणगार नहीं शौर्यनी निशानी छे। देशनी सौभाग्य बहनों परिवार साथे सौंदर्यनु स्वर्ग माणवा काश्मीर फरवा गया त्यारे कायर आतंकवादीओए बहनोना सिंदूरने उजाड़ी अने पुरुषोने मारी नाख्या अने जणाव्युं के मोदीने जईने कही देजो। त्यारे देशना आपणा वडाप्रधान पनोता पुत्र बहनोना वीर समय सूचकता राखी धीरज साथे योग्य तैयारीओ साथे आतंकवादीओना आका पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर माटे सैन्यने त्रणेय पाठ माटे छूटो दौर आपी दीधो अने बहनोना सिंदूर उजाड़नार आतंकवादीओने योग्य जवाब आप्यो अने दुनियाने पण संदेश आप्यो के भारत हवे आतंकवाद सहन करशे नहीं परंतु घरमां जईने मारवानी पण ताकत राखे छे। आपणे आ माध्यमथी पण देश माटे आपणी फरज चूकवी जोईए नहीं। ऑपरेशन सिंदूर शहीद थयेला वीर जवानोने श्रद्धांजलि અને વિજય સાથે હું